Pourquoi? Parce que leur output est de changer leur d'état. Il y a plusieurs types d'instructions, à savoir CMP, RI, RJ. Ça veut dire quoi? On va mettre à jour l'orange d'état avec RI moins RJ. CMN, RI, RJ. Donc, on va mettre à jour l'orange d'état avec RI plus RJ. Allez, plus, ça fait moins RJ. Donc, on va comparer les compléments. TST, RI, RJ veut dire quoi? RI va recevoir, l'orange d'état va changer de RI and RJ. Ou T égale RI, RJ, on va mettre à jour l'orange d'état avec RI XOR RJ. Donc, je vais faire un exemple pour ces différentes instructions, le tableau. Donc, je vais CMP donc CMP R0 R1 avec R0 via par exemple la valeur 25. Et donc, quand on fait 25 moins 30 égale moins 5, donc NZCV va prendre les valeurs 1, les négatifs, 0, 0, 0. Si on fait maintenant CMN R0 R1, on fait quoi? Ça fait 25 plus 30, donc c'est égal 55. Donc, quand on fait NZCV, le résultat est positif, donc ça fait 0. Le résultat est non nul, ça fait 0. On n'a pas de retenue, on n'a pas de débordement. Si on fait TST R0 R1, on fait R0, c'est un 1 plus 9, donc 16 plus 9, donc ça fait 1, 1, 0, 0, 1. And le 30, ça fait de 1, 16 plus 14, donc 1, 0, donc égal à 1, 1 et 0, 0. Donc, le résultat, il est non nul, NZCV. Donc, il n'est pas négatif parce que c'est positif. Z est non nul, 0 et 0 et 0. Si on fait maintenant T égale R0, R1, 0, 0, 1, XOR 1, 1, 1. Donc, c'est égal à quoi? Donc, 1 XOR 1, ça fait 0. 1 XOR 1, ça fait 0. Puis 1, 1. Puis 1. Donc, le résultat est non nul. Donc, NZCV est égal à 1 à 0, 0, 0. Vous voyez, donc, on a fait les différents cas. Alors, je reviens. Donc, on va corriger l'exercice 1 TD. Donc, on a un programme, c'est le programme PR. On va l'étudier. Donc, nous demandons de déterminer les valeurs de registre des données manipulées dans ce programme, ainsi que les valeurs de registre d'état et de compteurs ordinal. Puis, on va déduire le rôle de ce programme. Donc, je vais d'abord commencer par expliquer de quoi il s'agit fait le programme. Et ligne par ligne, des lignes on n'a pas vu avant. Et puis, on va le compiler. Donc, on commence d'abord par Area Prog with Coded Only. Donc, c'est l'entête du programme. On va SRAM base EQ 0x4000. On va définir une constante. Donc, oui, je connais Alfia.
Alors, ma question avant de passer? Alors, donc, pour la définition d'une constante, on fait le nom de la constante et le valeur entière. Donc, on y, je rappelle. Donc, nom de la constante. Nom de la constante. مش mot-clé. On بعد نعملوا EQ c'est le mot-clé égal la valeur نتاعها par exemple 0x13. Donc on est كيفاش نعملوا déclaration d'une constante. Donc on est في الcompilation هو juste il va remplacer les lettres numériques les lettres alphanumériques par les lettres numériques. معناتها on est juste une méthode d'écrire le programme. On va entrer au début du programme كالعادة باش نعملوا move R00 معناتها R0 va recevoir R0 la valeur 0 mais هوني فما une autre nouvelle instruction اسمها ADR. En fait quand تلاحظوا في البروغرام on a déclaré un tableau à la fin du programme donc نعملوا ROB DCB 0xa 0x9 حتى 0x3 donc هوني c'est quoi un tableau? Ce sont des il va allouer de l'espace mémoire في الميموار ويحط لي فالور نتاعنا معناتها هوني مش يجينا في il va faire comme ça يحط في الميموار les valeurs suivantes 0xa des zones contiguës ماشي من 0xa حتى ل 0x3 donc 0xa 0x9 حتى يوصل 0x3 donc هيك معناتها un tableau donc هوني on ne sait pas l'adresse d'un tableau oui puisque c'est lui qui va allouer l'espace في الميموار. Donc, pour extraire l'adresse du tableau, on a ADR. Donc, ADR R1, ROB. وقت يحط ال R1 فيها l'adresse du ROB. يقول قايل علاش ال ROB est déclaré à la fin. هو en fait في الcompilation نتاع البروغرام il va allouer l'espace نتاع ROB واللي هو يعرف واش معناتها ROB. Donc في عيدلها يعملها ADR R1 ROB وقتها يعطيها l'adresse نتاع ROB. OK واضحة؟ C'est bon? واضحة l'explication, c'est bon? C'est clair? Oui? Je suppose que c'est clair. Il n'y a pas de réponse. Donc, هوني باش نعملوا بعد move R2 dièse SRM base. Donc, vous remarquez هوني quand on a fait appel à SRM base, donc elle a fait appel avec une dièse. Donc, comme هي déclarée comme constante, il va remplacer juste في الcompilation الفالور نتاع 0 SRM base par sa valeur اللي هي 0x4 plusieurs 0. Donc, هوني R2 va recevoir la valeur de SRM base. Mais من بعد عندنا loop CMP R0 à 8. ايش معناتها؟ هوني on va comparer R0 à 8. Loop هذه c'est une étiquette pour indiquer l'adresse de I4. كي نشوف في البروغرام عندنا B loop. B loop معناتها on va revenir le loop. Donc هوني on va faire une boucle. loop ماهيش مو كلي راهي النون d'étiquette كها. عندنا بعد BGE دان sous Adan si le résultat de la comparaison est supérieur ou égal à 0, si z égale à 1 ou n égale à 1 et n égale à 0, donc on a sous. Après, nous LSB R3 à R0 à 7, R3 reçoit 7 moins R0. B. بعد عندنا LDRB R5 R1 R3 ايش معناتها؟ R5 va recevoir le compte de mémoire à l'adresse R1 plus R3. En fait, R1, c'est l'adresse de ROB, donc c'est l'équivalent de ROB de R3. J'explique. Donc, on y a LDRB R5 R3. Donc, on y R5 va recevoir le compte de la mémoire à l'adresse R1 pardon, plus R3.
Alors, R1 هي l'adresse نتاع التابلو معناتها il va recevoir l'est égal à arrobé de R3. اوكي دونك هيك علاش قلت لكم انا في الادريساج اندكسي ديما نحطوا في البروميي روجيستر لادريس في الديزيام في لانديس دونك لانديس سي في الار 3 ومن بعد باش نعملوا اس تي ار بي ال 5 ار 2 ار 0 دونك هوني باش نحطوا في الميموار des données qui sont contenues donc on va créer un tableau donc التابلو هذا سميته انا تاب A donc هوني التابلو par exemple tab A باش نبداو من R0 tab A de R0 va recevoir la valeur R5 ومن بعد نعملو add R0 R01 donc هوني on va incrémenter le compteur ومن بعد نرجعو بلوب سو لوب ودان بدان كعادة كيما ستوب ستوب تاع العادة هي بوان داري باهي توا باش نشوفو align donc باش نعملو alignement de la mémoire en fait احنا عندنا un programme le programme هذا اللي فيه les instructions نتاعنا toutes les instructions donc من I1 حتى I11 ok donc quand on fait la compilation le programme donc 0 1 0 1 1 0 1 ainsi de suite بعد 3 points donc après compilation on va le mettre dans le mémoire quand on va le mettre dans le mémoire chaque case il prend un octet donc هوني عندنا un octet كل واحدة un octet ok donc هوني وصلنا لاخر كاس في الميموار في اخر اللي هو في الميموار في البروجرام par exemple اخر 1 عملنا هوني 1 donc هوني après on va mettre الفالور نتاع 0xa كي ما نعملوش لاين 0xa مش تجي في جرة الا احنا ما نحبوش هكا اللاين ايش تعمل elle complète la case du programme par des zéros donc on complète les 8 zéros اللي عندنا الكل puis elle commence 0xa في nouvelle case فهمتوها عليه donc هوني quand on va faire line on va mettre le case نتاع البروجرام on va l'ajouter par des zéros pour compléter la case et commencer le tableau dans une nouvelle case واضح c'est clair ou non مدام oui كان جاتنا آخر كاز نعدها الكل كان نعدها سي بون اوكي تعديو nouvelle case احنا l'essentiel c'est que 0xa s'écrit dans une nouvelle case elle ne sera pas contigüe avec la valeur نتاع البروجرام donc ديما قبل ما نعملوا un programme on fait l'align donc هذه align تعمل ومن بعد عندنا déclaration d'un tableau نعملوا nom du tableau donc DCB 0xa حتى 0x3 les valeurs اللي حطيناها من التابلو donc هوني كيفاش نعملوا déclaration d'un tableau نعملوا nom du tableau donc nom du tableau ومن بعد DCB donc B pour dire byte donc هوني الفالور ne doit pas dépasser 0xff 0xff اخر فالور نجمو نحطوها اللي هي 255 ok donc DCB pour dire donc هذا alloué de l'espace DC allocation d'espace ou le B pour dire byte معناتها un octet ok donc هوني باش نعملو 0xa 0x9 حتى 0x3 donc
هوني فما دي سي دبليو ولا دي سي اوتر كاركتير احنا مش نشوفوهم في التي دي نتاعنا، باش نشوفو كان دي سي دي. On se restreint le DCB. Alors, les remarques, la déclaration d'une constante se fait nom de la constante EQ égale valeur متاعها. Le B-loop, c'est un sous-conditionnel, inconditionnel, donc on saute directement vers loop. Un line complète la case en cours par des zéros, t'as le programme, et commence le tableau dans une nouvelle case. Donc, ديما قبل ما نعملوا un tableau, on fait line. Alors, on commence par exécuter le programme. Donc, le programme يبدأ move R0 0. Donc, R0 va recevoir 0. بعد ADR R1 ROB. Donc, R1 va recevoir ROB, l'adresse de ROB. R2 مش تكون فيها la constante. ومن بعد باش نعملو CMP R0 à 8. Donc, باش نعملو هوني CMP R0 dièse 8. Donc, le R0 فيها la valeur 0. Donc, 0 moins 8. Le N donc égale à moins 8. NZCV égale à 1, résultat négatif. 0, on n'a pas de, le résultat n'est pas nul. On n'a pas de retenue, on n'a pas de débordement. Donc, on y est égalé NZCV déjà 1, 0, 0, 0. OK? Donc, on y on a BGE dans la comparaison précédente, on n'a pas de Z égale à 1 ou la N égale à 0. Donc, on ne fait pas de saut. Donc, on bat RSB R3 R0 7. Donc, R3 reçoit 7 moins 0. Donc, c'est bien 7. On va dans STRB LDRB R5 R1 R3. On a هوني. Donc, عملنا LDRB R5 R3. معناتها هوني R5, on a dit qu'il va recevoir ROB de R3. R3 فيها 7, donc c'est ROB de 7. Donc احنا نبداو الكالكول نتاعنا. نبداو هوني في l'énoncé عندنا الفالور هذه 0 l'indice 0, 0xa هي l'indice 0, 0x9 هي l'indice 1, 0xa ça fait l'indice 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est en fait في التابلو عندنا donc هذا ROB donc عندنا 0xa 0x9 0x8 0x7 0x6 0x5 et 0x3 4 0x3. Donc, c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ROB de R3 égale ROB de R3 égale 0x3. OK, واضحة؟ ده وي يا اخي احنا لهنا مش عملنا الديكلاراسيون بتاع التابلو اخر حاجه. اي لكن احنا قلت لكم في الكومبيلاسيون هو يعمل اللوكاسيون دي ليسباس في الميموار. دونك هيك مش وصل لها هو ديجا في الاكزيكيوشن، خاطر ديجا عملها اللوكاسيون في الميموار. احنا مش يقف في الدان بدان، معناتها هيك مش نشوفها،
en fait هو كيف تعمل انت كومبيلاسيون تاع البروغرام يولي من البينير يولي من لاسامبلور فير بينير وقتها انت تعمل اللوكاسيون تاع الميموار تحط التابلو نتاعك واضح واضح. je termine donc هوني وصلنا هوني ال R5 فيها 0x3 توا ال R5 مش تحطوها في التاب A de 0 دونك تاب A de 0 مش تاخذ 0x3 باسكو احنا عملنا STRB عملنا لانسكسيون STRB R5 R2 R0 قلنا STRB دونك STRB R5 R2 R0 معناتها R5 التاب A 2 0 va recevoir la valeur 0x3 اللي هي الفالور نتاع الاكس نتاع ال R5 اوكي ومن بعد عملنا add R0 R01 donc R0 مش تولي فيها 1 puis on va faire B loop sous direct à I4 et on revient باش نعملوا توا ال R0 فيها la valeur 1 نعملوا 1 moins 8 donc ça donne un résultat NZCV هو 1 0 0 la condition n'est pas vérifiée on saute pas puis après on fait RSB R3 R0 7 moins R0 donc ça fait 6 ومن بعد ناخذوا R5 va prendre la case suivante نتاع التابلو اللي هي 0x4 اللي هي R tab arrow B 2 de 6 ومن بعد tab A de 1 ياخذ الفالور هيك 0x4 ومن بعد نعملوا add R0 R02 donc on va incrémenter 2 et on va نعملوا sous I4 et on revient donc on va refaire tout ça jusqu'à que l'arrow B jusqu'à qu'on termine l'arrow B الكل ومش نمشيو من بعد الكا اللي احنا نوصل فيه R0 فيها 8 كي نوصل R0 فيها 8 donc CMP R0 à 8 et donc هوني R0 فيها 8 moins 8 ça fait 0 égale 0 donc NZCV مش يكون égal à 0 1 0 0 donc هوني la condition est vérifiée on va sauter في ال BGE donc هوني مش نعملوا fin du programme واضحة l'exécution تاع البروغرام شكون ما فهمهاش c'est bon شنو هو الرول نتاع البروغرام donc si vous avez compris l'exécution نتاع البروغرام c'est quoi le rôle de ce programme d'après vous Alors, je vous écoute. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce programme? Asma. شنو الرول نتاع البروغرام أسماء؟ عملنا باركور للتابلو. أي. شنو آخر بخلاف الباركور؟ بدلنا ليكار. Donc, on a inversé le tableau. Tab A هو l'inverse نتاع tab B. Arrow B. Donc, donc بالنسبة للريجستر ديتا donc في التابلو في البروغرام شنو شنو هي l'instruction qui change le registre d'état CMP compa. CMP R08 هي الوحيدة اللي تشونج le registre d'état. Alors B شنو آخر؟ alors بالنسبة للكونت اوردينال الكونت اوردينال شعندنا احنا
toutes les instructions, elle va prendre l'instruction suivante, sauf les instructions اللي فيها السو. Donc le BGE دان هي l'instruction 5 والB loop هي سو direct à I4, donc c'est l'instruction 10 normalement, والدان بيدان. Donc هذه les trois instructions où on n'a pas le compte ordinal ou l'instruction suivante. Donc comme je l'ai dit dans la collection, donc le compte ordinal prend l'adresse de l'instruction suivante sauf l'instruction I5, I10 ou I11. Donc, à I5, elle va prendre, le compte ordinal va prendre l'adresse de I11 si la condition est vérifiée. À I10, le compte ordinal va prendre l'adresse de I4. À I11, le compte ordinal prend l'adresse de I2. Donc, le rôle de ce programme est d'inverser le tableau ROB et de le mettre dans un nouveau tableau. Donc, je t'adhère l'exercice 2. Y a-t-il des questions, mais c'est pas l'exercice 1? C'est clair? Pas de questions? Donc, t'adhère. S'il n'y a pas de questions, t'adhère l'exercice 2. Donc, l'énoncé est le suivant. Donc, on va écrire un programme assembleur qui calcule la somme d'un tableau de 4 cases en utilisant deux méthodes. Donc, les deux méthodes, une avec une boucle et l'autre sans boucle. Donc, la méthode d'Oula, on va utiliser une boucle. Je vais compiler le programme, exécuter le programme plutôt. Donc là, on a un area nom du programme. Par exemple, je l'ai nommé add-tab. OK. On va move R00, c'est le compteur. Donc, on a besoin de compteur. On est R0 compteur. Adire R1 tab A pour pointer vers tableau A. Donc, on est R1 va voir l'adresse de RO de tab A. Puis, on va faire move R2 dièse 0. On va initialiser la somme à 0. Donc, R2, هي السوم مش تكون فيها. On va initialiser à 0. نعملوا loop CMP R0 à 4. Donc, R0, on va prendre R0 فيها 0, 0 moins 4. Donc, NZCV égale à 1, 0, 0, puisque le résultat est négatif. B equal than, pas de saut, donc la condition n'est pas vérifiée. OK. Donc, on est LDRB, R3, R1, R0. R3 va recevoir la valeur 0x12. Banam add R2, R2, R3, R2 va recevoir 12, puisque 0, R2 fait 0. Nam add R0, R0, R0 va rendre la valeur 1. وبعد سو A, sont 1, 2, 3 et 4. Donc, sous A et 4. Et on fait la deuxième itération. Donc, NZCV, il est les mêmes valeurs. Ça fait 1 moins 0, moins 4. Donc, J1, 0, 0. On va B equal than, on va faire dessous, la condition n'est pas vérifiée. On va dire R3 va prendre la valeur suivante, qui est 0x23. بعد 0x23 plus 0x12 مش تولي R2 فيها la valeur 35, 0x35. En bas, R0 va être incrémenté, donc R0 مش تولي فيها la valeur 2.
et sous AI4. Donc, troisième itération. Un ZCV que ça fait 2 moins 4. Donc, ça fait un résultat NZCV, il y a 1, 0, 0, 0. On n'a pas de saut. La condition n'est pas vérifiée. Le 0x va prendre la valeur 0x13. Normalement, 13 plus 35 doit aller 48. On va R0 va prendre la valeur de 3. Où on a la même instruction. Donc, on y quatrième itération. Donc, كالعادة NZCV c'est la même valeur puisque ça fait 3 moins 4. Pas de saut. Donc, elle va prendre la valeur 0x22. La valeur de R2 مش تولي égale à 6a, pardon. R0 va prendre la valeur 4. On a un saut. Et la dernière itération. Donc, finalement, CMP. CMP, la valeur de NRZ باش تبدل تو NRZ باش يولي NZCV égale à 0, 1, 0, 0. Donc, saut AI10. هوني شنو fin de programme. نكون هوني عملنا l'addition نتاعنا. Vous voyez, y a-t-il des questions? C'est clair? توا باش تعداو البروجرام الاخر sans boucle. كيفاش نعملوا sans boucle? On va réitérer les valeurs نتاعنا. OK? Donc, هذا sans boucle, on peut l'optimiser le plus. Donc, comment on peut l'optimiser? حسب رايكم. Donc, l'optimisation, elle en fait, R2 فيها 0. On peut ne pas initialiser R2 à R0. نعملوها هذه donc تتنحى الانيشاليزاسيون. Donc, هذه نحيوها. ونعملوا هوني في عوض R3 R2. Donc, نحيو instruction. Donc, les LDRB R2 R1. Donc, هكا نربحوا في instruction. Donc, هوني عملنا add R2 R3 وبعد نعملوا LDRB R3 R1 dièse 1 donc c'est le pré-indexé. بعد نعملوا add R2 R2 R3 بعد نعملوا LDRB R3 R1 dièse 2 بعد نعملوا add مرة أخرى ainsi de suite jusqu'à terminer le programme. Je l'exécute voilà c'est bon. On fait l'exécution du programme. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Allah يبارك. Donc هوني donc R1 فيها l'adresse de tab A. R2 مش تجي فيها la valeur الأولى متاع التابلو. Donc R2 فيها 0x12. وبعد باش نعملوا add لا هذه زايدة. هذه instruction زايدة. ومن بعد باش نعملوا LDRB R3 R1 معناتها هوني ال R3 va prendre la valeur suivante تاع التابلو اللي هي 0x23.
On va add R2, R2, R3. Donc, R2 va prendre la valeur de 0x12 plus 23. Donc, ça fait 0x35. On va nommer LDRB, R3, R1, R2. Donc, il va prendre la valeur suivante, qui est 0x13. Donc, R3 va prendre la valeur 0x13. On va nommer add R2, R2, R3. Donc, R2 va prendre la valeur 0x 48. Puis LDRB R3 R1 DS3 وقتها ياخذ la valeur 0x le R3 va prendre la valeur 0x 22. باش نعملوا add R2 R3 وقتها le R2 va prendre la valeur 0x 6A. Donc دان وهوني بعد فان programme. Donc هكا عملنا l'exécution تاع البروغرام تاعنا. Donc هوني بعد باش نعديو l'exercice question 2. Donc بالنسبة à la question 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le maximum et le minimum d'un tableau de 10 cases. En fait, le principe est le suivant. Donc, je rappelle déjà les conditions. Donc, les conditions suivantes. Les hum PL et minus. Donc, PL, si vous vous rappelez bien, si PL n égale à 0 ou minus n condition n égale à 1. Alors, les instructions on peut ajouter une condition. Par exemple, B equal test. Pour sauter vers test. Nous par exemple move equal. Move les بعضها equal. نعملوا R0 virgule R1. ايش معناتها؟ معناتها سي زد. Donc هوني سي زد égale à 1 وقتها alors R0 reçoit R1. Sinon, on ne fait rien. Sinon, rien. OK? Donc, les conditions اللي شفناها من الكل equal, not equal, PL, minus, greater, ainsi de suite. كل اللي شفناهم في الكور واللي قلت لكم نورمالمون تفكروا فيهم هما equal, not equal والPL والماينس. لازم الأربعة تعرفوهم. والاخرين كان حقيناهم نعطيكم الفالور نتاعها. Alors, toutes les instructions, حتى les instructions de comparaison, on peut ajouter نجمو نزيدو une instruction نجمو نزيدو فيها condition. ماش معناتها وقتها l'instruction sera faite seulement si que la condition est vérifiée. S'il n'est pas vérifié, on ne peut pas faire cette instruction. واضح؟ فهمتوني ولا؟ فهمتوها l'instruction avec comment dire, avec condition. واضحة مدام. Donc باش نعملوا بها l'exercice suivant. L'exercice suivant, on va déterminer le maximum et le minimum des tableaux. Le principe est le suivant. Donc هوني باش نعمل comme donc par exemple مدام يا اخي. Oui. يا اخي move equal هي تقصد B equal move. Move equal. هي B equal move l'instruction. لا مش B equal move l'instruction. هوني c'est l'équivalent de faire si l'instruction نتاعنا si z égale à 0 وقتها on fait le transfert. Si z n'est pas égal à 0, on ne fait pas de transfert.
اوكي فهمت يا محمد؟ وي باهي دونك هوني باش نعملوا احنا ماكسيموم مينيموم لو برانسيب لو سويفون باش نعملوا ان فيت باش نحطوا ال R2 فيها المينيموم واللي هي الفالور نتاع التاب A دو زيرو اوكي والار 3 باش نحطوا فيها الماكسيموم باش نحطوها انيسيالمون ا تاب A دو زيرو aussi اوكي دونك شنو نعملوا الار 4 il va prendre tab I tab A de I. Qu'est-ce qu'on va faire? كان ال R4 أكبر أصغر plutôt من ال R2 وقتها ال R alors si R4 inférieur à R2 alors on va faire remplacer R2 reçoit R4. Si R4 est supérieur à R3, alors R4, R3 reçoit R4. Donc, on va faire ça dans le programme. Je vais exécuter le programme, il y a une solution. Donc, il y a des solutions. Je vais l'expliquer étape par étape. Ok, je vais l'exécuter. دونك العاده نبداو موف ار 0 1 علاش على خاطر الزيرو لعندي الزيرو مش نمشيو للمين والماكس دونك هوني انيسيالمون on va mettre R0 نحطو على اليمين شويه دونك هوني R0 va prendre la valeur 0 1 pardon بعد R1 va prendre l'adresse du tableau وبعد عملنا LDRB R2 R1 معناتها R2 va prendre la valeur نتاع 0x12 donc R2 فيها 12 donc هوني ال R3 elle va avoir aussi نفس الفالور اللي هي 0x12 باهي من بعد عملنا CMP R0 à 10 donc ال R0 فيها 1 moins 10 باش تجينا NZCV égale 1 0 0 donc NZCV égale à 1 0 0 0 B equal than pas dessous, la condition n'est pas vérifiée. Ok. On bat LDRB R4 R1 R0 معناتها هوني R4 va recevoir la valeur نتاع ROB de tab A de R0 اللي هي 1 donc باش تجي في ال 23 R4 فيها 23 alors on va faire CMP R4 et R2 donc L 23 moins 12 23 moins 12 معناتها NZCV باش تجي NZCV باش تجي فيها كلها زيروات alors le n n'est pas égal à 1
Donc, un move MI R2 R4 مش بتصير. Donc, on fait rien. Donc, CMP R4 R3. R4 ديما فيها زيادة كيف ال NZCV فيها 000. Donc, باش نعملو 23 moins 12. Move PL, le N égale à 0, donc R3 va recevoir 4. Donc R3 va recevoir la valeur 0x23. L'add R0 R1, donc R0 va recevoir la valeur 2. Ok. وهوني بلوب سو AI5 ظهرلي 1 2 3 4 5. Donc سو AI5. Donc quelle est l'itération الأولى? Donc deuxième itération. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, NZCV, قد هو بيدو بالنسبة لهوني 2 moins 10, donc NZCV dit 1, 0, 0. Pas de saut. Le R4, mais je confie à la valeur 0x13. Donc, 0x13. Le NZCV, بالنسبة لك هذا عنا ça fait 12, 13 moins 12, donc ça fait 0, 0, 0. OK? On ne fait rien, puisque la condition n'est pas vérifiée. هوني CMP 13 moins 23. Donc, ça te donne un ZCV égal à 1, 0, 0. Donc, la condition move PL n'est pas vérifiée, donc on ne fait rien. Donc, هوني بعد R0 va recevoir la valeur 3. Et on fait un saut à I5. Et troisième itération. Pour troisième itération, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, كالعادة NZCV نفس الفالور نتاعها puisque ça fait 3 moins 10. Donc, pas de saut aussi. Le R4 va prendre la valeur de 3, donc ça fait 0x22. Donc, je dis un ZCV des 0. 22 moins 12. OK? On ne fait rien. Je dis 22 moins 23. Donc, ça fait la même valeur. Un ZCV égale 0, 0. On va faire rien. وهوني R0 فيها la valeur توا 4. OK? Et on fait rien. On fait le saut à I5. L'itération 4. Donc, وصلنا NZCV هو بينها pas de saut. La valeur suivante c'est 0x14. 14 moins 12 ça tient valeur positive, donc on fait rien. On n'y rien. ونفس الحكايه بالنسبه ل NZCV مش تجي نفس الفالور. اوكي. وهوني كيف on fait rien. والR 0 مش ياخذ الفالور 5. Donc, on a déjà fait le 23 ou le 22, je dis le minimum, le maximum, ça fait 23 et 12. Donc, ça y est, on a calculé les valeurs. Je t'en نفس الحكاية بالنسبة للآخرين كل. واضح؟ مدام؟ Oui. كالموف بي ال ولا ام اي نجمو نعملوا مثلا اد ام اي ولا سب أي انستركشن نعمل كل. حتى الملتيبليكاسيون كل. Sans exception. اوكي ميرسي. Rien.
باهي توا كان نجمو في عاود توا نستعملوا موف بي ال موف ماينس نستعملوا لي سوا اللي شفناها قبل وقتها كيسكو شونج في البروغرام تاعنا هوني donc هوني قلت لكم on va changer le programme. Comment on va changer? On va enlever b minus b plus اللي أول مرة نشوفوها ونستعملوا ال b test اللي شفناه قبل. Donc qu'est-ce qu'on va changer en fait? هوني donc qu'est-ce qu'on change? On change هوني عملنا CMP R4 R2 احنا on va faire le كانها BL نعملوا سو امين وقتها المين نحطوها موف تولي R2 R4 من غير ماينس وقتها هوني المين معناتها هوني كانها ان ايجالا 1 à 0 وقتها on saute cette instruction كان n égale à 0 on saute pas ومن بعد موف مين CMP R4 وهوني نعملوا نحيو هذه الموف دونك باش نعملوا B minus مي ماكس والماكس نحطوها بعد الموف اوكي دونك هذا كيفاش نجمو نعملوها les instructions avec le fait qu'on va pas utiliser on va pas utiliser le move BL ou move minus. واضح؟ Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Donc, si vous voulez, on peut corriger l'examen de l'année dernière. Oui, maman. Oui. Allah يبارك. Donc, نمدد examen RTGL. Donc là, des questions de cours. B. Donc, nous considérons un programme 1 de processeur ARM 7. C'est le programme. Alors, la condition CC vérifier si le bit de retenue est égal à C égale à 0, CS si le but de retenue est égal à 1. Donc, donner l'état des différents registres manipulés par chaque instruction, programme PR1, pour différentes itérations. Et déterminer les valeurs de compte ordinal durant l'exécution du programme. بعد créer les instructions qui changent le registre d'état. بعد déterminer le rôle du programme. Donc, ناخذ le programme. Alors, شوية ونقصت أخرين.
حيات. Alors, باش نعملو في الوورد خير باش نعطي كوليكشن صحابكم بعد. Alors, هوني وين باش نعملو هوني خير. دونك نبداو. move R0 à 1, donc هوني R0 va prendre la valeur 1. Donc, R0 égale 1. ومن بعد R2 فيها 5. اوكي عملنا CMP R2 étiquette CMP R2 à 0x8000. Donc R2 est-ce que est أكبر من 0x8000? Non. Donc هوني NZCV égale à 1 négatif ou 0, 0, 0. Donc, نعمل CMP CC R2 R1. Donc, هوني est-ce qu'on a CC قلت لكم الكونديشن CC معناتها si le but retenu égale si la condition est vérifiée si le but retenu est égal à 0 معناتها احنا في C. Alors, هوني CMP CC R2 R0 معناتها on va mettre le registre d'état par NZCV تاع R2 R1 25 et 5 25 et 5 plutôt CMP R2 R1. Donc هوني ال R2 فيها 5 وال R1 فيها 25. Donc CMP مش تجي فيها la valeur 1 والبعد 0 0 0. B move CC on a encore on n'a pas de retenue. On n'a pas de retenue, donc un move R2, R2, LSL1. Donc, on y R2 va recevoir la valeur 10. Move CC R0, R0 à 1, LSL1. Donc, R0 فيها 1, toi les R2, R0 فيها 2. Donc, R0 فيها 2. Donc, R0 فيها 2. En bas, alors, qu'est-ce qu'on a fait? BCC étiquette. Donc, CC, قلناها اللي هي CC, je rappelle, si C égale à 0. Donc, je n'ai BCC étiquette, je n'ai l'étiquette 1. Donc, sous A
اي قداش اي 4. Alors, on va faire la deuxième itération, la première itération. Donc, بعد نرجع donc étiquette 1 CMP R2 à 0,1000. Donc, on y ça reste les mêmes valeurs. Donc, نفس الvaleur. Donc, هذه قلنا deuxième itération. Donc, on y NZCV هي بيدها. ومن بعد لحظة لحظة. Alors, après NZCV égale CMPC R2 R1. Donc, هوني مش نعمل CMPCC R2 R1. Donc, مش نعمل NZCV R2 فيها la valeur 10. 10 moins 25. 10 moins 25. مش نعملوا فيها 10 moins 25. Donc, le NZCV مش يكون نفس الفالeur. Donc, ça fait 0,01. 1,00. Parce que ça fait 10 moins 25. On va dans move CC R2 R2 LSL1. معناتها R2 C elle est vérifiée. Donc, R2 va recevoir la valeur 10 fois 2. Donc, ça fait 20. Le R0 va avoir la valeur suivante. Je dois les move CC R0 LSL1. Donc, N فيها 2, je dois les فيها 4. Donc, BCC, on a encore le C égale à 0. Donc, هذا مش كاين ولا بوك لانفيني؟ ليه مش بوك لانفيني؟ احنا عملنا غلطة من الأول. احنا عملنا هوني ان كيف عملنا الفالور 25. لا عملت هوني 5. لا 5 moins 8000. 0x 8000. Donc هوني قداش من 0؟ Donc هوني 1 2 3 4 5 6 7 8.
احنا قاعدين نبدلو في السين مش بوكل انفيني 5 و 1000 دونك صافي كي قد هو بدو نفس الفالور اللي عندنا باهي. لما يصير ديبوردمون دو سيني إلا ما مش ديبوردمون دو سيني، نقصد ما يجي غوتوني إلا ما تبدا الإغ دو نيجاتيف، لازمها أكبر من 800 حتى هذيك. لازم أكبر، لازم موا معناها لازم نفوتو 8 إيفات ولا alors شو عملتي نعملو في الكوليكسيون؟ نسيت عندي غلطة صار فيني نسيت. باهي نكملو باهي. alors كملنا احنا توا عملنا 20 donc 24 نتفكر هذه ما يعملهاش R2 5 moins 8000 لا إله إلا الله. باهي بعد باش نعمل R2 فيها 4 بعد سو اي 4 مش تولي توا لحظة نشوف الكور في حاجة. باهي شو عملنا توا سو اي 4 بعد لا شي غلطة في البي سي سي فما اتيكيت. مدام نعم في الكومبار الأولى تعطيك سي 1. ولا امم كيف عملتها؟ مشيت شفت توا عملت اكزيكيوشن تعطيني 1. باهي بس فما غلطة هوني انت هذي مش باش يعملها. كي تعمل كومبار R2 هاشتاج 0x8 شنو عملت من بعدها بي سي سي تيست يا اخي تعدل التيست. باهي اوكي معناتها هوني عندنا غلطة.
Donc, on y NZCV, مشي égale donc 1 Z0 C1. Donc CMP هوني مش باش يعمل حتى شيء. علاش مدام الصيت ولا دونك نشوفوا نقول لكم كيفاش توا نثبت فيها كيفاش الكالكول. ونورمالمون باش يعمل R2 moins 8000. مادام نتصور على خاطر نحن عنا 32 بيتس ولا وكي تعمل R2 ما 8 هذيك 0 x 8 اللي هي ماخذه ديجا 32 بيت دونك باش يصير ديبوردمون دي سيني خاطر كيفاش يبدا اليمون سيني لازم 31 بيت والبيت الاخرين نتاع بيت دو سين. هون يغزر اون فيت علاش الديبورد عندنا احنا R2 ما هي فيها الفالور 5 باش نعملوا احنا موان 0x 8000 هيك. كيف نعملوها 0x 8000 هيك en fait نعملوا الكومبليمون نتاعها A2 plus 1 هي ديجا فيها 1 donc il va déborder. فهمتوني ولا تو فهمت علاش. لحظة نفسر لكم. alors j'explique. احنا شو عملنا؟ عملنا R0 égale à 5 plutôt R2 هي R2 فيها 5 باش نعملوها moins 0x 8000. ok c'est l'équivalent de faire égale 5 plus هذه 0x 8000 le complément نتاعها تعمل donc ça fait 1 f حتى لهوني f وال8 تولي 8 تولي سنة 1 0 0 تولي 7 هوني 7. اوكي كيف نمشي نزيدوها بلس 1 وقتها elle dépasse. دونك هوني تولي تصير ديبوردمون نتاع الغوتوني تولي فما سي ايغالا 1. اوكي فهمتوني؟ دونك اون ريفيان ليكزيكسيون نتاعنا. دونك هذا الكل يتبدل دونك هذا يتفسخ دونك هذا الكل ما يصيرش. اوكي دونك من بعد باش نتعداو اول حاجه تصير هي موف R3 موف دونك هذا هوني حتى شيء ما يصير ريان باسكو سي ايغال 1 donc هوني rien. on va pas sauter à étiquette 1 باش نعملو R3 فيها 0 اوكي ونعملو étiquette 2 CMP R1 à R2 donc هوني on va comparer R1 et R2 donc R1 فيها 25 والاخرى فيها 5 25 moins 5 باش تجي ال NZCV فيها égal à NZCV ça fait 1 là 0 des 4 0 puisque 25 moins 5 ب ساب CS معناتها هوني ساب CS معناتها ساب CS CS si le retenu égale si le résultat égale à C égale à 1. Donc
حنا عملنا شنو عملنا 25 moins 5 donc جينا 0 0 0 donc on va pas faire ça donc هوني on fait rien on fait rien move S R0 R0 LSR1 معناتها R0 va recevoir LSR معناتها R0 reçoit la valeur قداش donc LSR LSR1 معناتها on fait le décalage droit de 1 معناتها ياخذ 0 اوكي ومن بعد move NE not equal R2 va recevoir R2 LSR dièse 1 donc عملنا move S هوني not equal معناتها si R2 فيها R2 فيها R0 اللي ريزلتا جا نول دونك نعملو موف NE NE ما تصيرش R2 LSR1 ونرجعو للفالور نتاع BNE etiquette 2 Donc, عملنا BNE étiquette 2 معناتها NE si le résultat est non négatif. Donc, هوني résultat négatif. B. ومن بعد move S R0 LSR بعد move NE R2 R2 فيها donc هوني R2 مش باش تبدل on va changer le résultat donc هوني BNE étiquette 2 ما تصيرش نعملو دان بدان عندنا غلطة في البروغرام مدام وي سمحت عاودت كتبت قبيلة قلت لك بالغلط عاودت عملت كي بالضبط موف ار 0 هاشتاج 5 اي وعملت من بعدها كومبار ار 0 هاشتاج 0 اكس 800 هذيك ومن بعد عملت اد سي ار 1 ار 1 ار 1 باش نشوف شنو هي الفالور نتاع سي في الار 1 اي تقعد 0 ما تتبدلش مال البروغرام هذا طايح بيه مني ولا هو نورمالمون البروغرام هذا il va faire la division تاع ال 25 par 5 مي فما غلطه كيلكو بار دونك هوني ال NZCV اللي عملناها له صحيح ولا غلطه مادام هاني قلت لك شنو عطاك نورمالمون باش تقعد 0 معناها بوكل انفيني ما كان باش تقعد 0 ما نجمو نعملو حتى شيء تو نشوف كيفاش نعمل الكومبيلاسيون تاع البروغرام ونعطيكم الكوريكسيون مرة أخرى كي on arrête cette fois donc je vais essayer de le corriger ولكن حضر الكوريكسيون نبعثها لكم إن شاء الله مدام ولا نعطيكم دي سوا إكزامان واحد آخر مرة أخرى
باهي باهي. وي مامازيل. وي عندك دي كوريجي نتاع دي زيكزامان اخرين؟ ما عنديش، مش نحضر، كان حضرت نعطيكم. ما عندي ديجا شفتوني هاي توا نسيت كيفاش الكوريكسيون اللي انا خدمته عمناوي. داكور ميرسي. دونك à la prochaine.